আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে, আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে। শিশিরে শিশিরে তব চরণ ধুইয়ে মাগো, শিশিরে শিশিরে তব চরণ ধুইয়ে দেব শিউলির অঞ্জলি তব শ্রী চরণে। আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে, আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে। Namaskar everyone. Well, at the very outset, I'd like to wish you all a very happy Sharodiya. So, so it's in season, it's the festive season when you are going to welcome Ma Durga on planet Earth and we are going to worship her. But then, my dear children, respected parents and my brothers and sisters all over India, in fact all over the globe, should understand that today we are going through a very dire situation, a situation where we really need to think about our mother and Mother Earth. Now when you say about worshipping Ma Durga, now Ma Durga is coming on this planet, are we actually offering her the planet which she wanted to come in? I think no. We have got lot of pollution everywhere, deforestation everywhere, contaminated water everywhere. This is what Ma Durga is not wanting. So we have a big responsibility and a big challenge ahead to maintain this environment, maintain Mother Earth. So children, on this Durga Puja, make sure that this pandemic through which you are going through, where people did really have a setback, let us help each other. It shouldn't be that someone is enjoying life to the apex and there are some people who are not even getting the basic necessities during a festive season. We cannot tolerate that. Let us show our emotions, empathy towards them who really need help, who can really enjoy this festive season if we contribute a little what we have from us to them. At the same time, make sure that this environment where we live, the environment where we have grown up, remains clean, remains green. So just like Sharda Vidya Mandir, CBSE has taken up this initiative of starting a plant bank where students can come in, parents can come in, everyone can come in to give a plant to the school, and the school can also give this plant to any areas where plants are in shortage, where deforestation has taken place. So please come together on this festive season to help each other, help those who really doesn't have the resource they should have. At the same time, let us make sure that we together ensure a very clean and green environment for everyone. Let us live together with peace and harmony. Let's build a stronger nation which will be comprising of peace and prosperity. Thank you everyone children. Happy Sharodiya once again. Thank you very much. Jai Bharat, Jai Bengal. मधुकैटभादिदैत्यदा
আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये कृधामात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत त्वमेव स्वा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि वर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धमानि दिव्यानि तस्थ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्याति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। জাগো তুমি জাগো জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণধারিণী অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো জাগো তুমি জাগো
वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि दृष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधामहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मदविषे शरवे हन्तवायुः जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवीयाविवेशहं सुवेदितरमस्य मूर्धन्मम योनिर्वस्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वम् उतामुण्डं वश्मनो अस्पृशामि अहमेव वात इव प्रभाम्यारभमाना भुवनानि विश्व करो दिवाकर येना पृथिवी तावती महिला संबभूव
বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা, দশভুজায় সাজতে হবে তোমায় দুর্গা মা। হয় বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা, দশভুজায় সাজতে হবে তোমায় দুর্গা মা। ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি, ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি, মাগো জগৎ জুড়ে তোমার মহিমা। তোমার আমার সবার ঘরে আসবে দুর্গা মা। বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা, 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 দুর্গা মা। ষষ্ঠীতে মায়ের বোধন, সপ্তমীতে অবগাহন, অষ্টমীর অঞ্জলি দিয়ে সন্ধি পুজোর হবে আয়োজন। ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি, ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি, মাগো জগৎ জুড়ে তোমার মহিমা। শারদিয়ায় সবার ঘরে আসবে দুর্গা মা, বছর বছর আসতে হবে তোমায় দুর্গা মা। নবমীর ভোগ প্রসাদে পরাণ ভরে সুখের সাদে, দশমীর বিদায় বেলাতে সিঁদুর খেলায় মনে কাঁদে। ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি, ঢাকে পড়বে কাঠি পুজো জমজমাটি, মাগো জগৎ জুড়ে তোমার মহিমা। আসছে বছর আবার ফিরে এসো দুর্গা মা, বছর বছর আসতে